kãndgr sore. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي بوسا ونام بركة بيعنا ونام كوتا ونام سونغري اتابنا سنة حقيقة تسوحنا أنتم بام تلعكابي ريلا وندا ينتا ونام يا يمرا زابدا لغمن تاري لما نكسي جيكسو محمد صلى الله عليه وسلم يا ونام يامل يا تنتوما بوسا لاتي لغري بالنبي يامن ينغلا زاكرام لا صحاب سيلا ندو ونتنا أنتم وينتنتوم سورة نما لغرين توغنتان غي دينا رول براري lepusa karsa ma baraka ma ndala dosi ana kel passe yere pa nyor wolum pa bangre passe onzoire et fagil kapi mor ko to doso konta me woto na manat fagil kapi duni la hariyala delle kel ya woto balti et nyana sen tafero yan sa tonu fanan le sai fana na ta be yana se woto ngwenta sa wata di qissa wa ya wa sheikh hasir wilga bati hanna ngom nyawa po nyawan tan le wa zuwa masa ti abbas yala ta wa hanketa ba fandik ta wakata ning fangil ke ya fo me gom fo mi wata qissa po la kan kai fawaid ning himbe be no ala yelni san tumbe wa pa han tan sa zini po halqa yi tawo ayo la wen ha sa ke ayo po won ta so na lik katab to ya ha kela sheikh hawata ko yeme ven ma yela ta po ma yela ta men na le pa po me won nam sakra lo por na tin ta balne indaran tanda gom aqabat shaytana tinir fagil kapi gunsi asoytan handat ne adam biga pise ya shaytan ballaha lil tonne wonnam ti wakar fa jabdi tuud ma to wala ya bum la rata bum yem sanenge ati yeme tatul sum denda la tulus ma fa ba fa ya hanta la harbi yam fa gi kefna ta bona puga ifana ta pierdi banga eta la banga waqti yenda pierdi me ti yeme rat hizbi yeme rat sama am pasa men tara ya yemri imera ton wusga ne ba bugumu kitam ti yeme tala tulsum ne soya yopoi la poramba yopoi ma lewsa yopoi mbet ne ba be ne ta tulsma ya tara pang hiyita ba sande ngam mam fo kawati awa jehti fo panga yida yen la zikanga wa ale wududin to on loba tawra ya leben lob lewga yi tawra le gumut fo ya wasan le tabene ti wennam le song photo panga yirti parik fo la le wurgin ken tawran le tulo bagato anan lo ba yo po fa gil kapi woto hala wato on pam nan dikka fo saba ha parik fan same wakat kangla na ko zugun wuyise la yilen ta lob fo ta yo po fa gil kapi fo kusa ala ta yik pinda ati ya ne ba wela se wennam be la qur'ana fo woto إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وين هو لغن ابن إسبا اللوب دم بتب كوهدي أفتولا ليو باي فنانتولم بابي دال بيبي ليو هندا دنگن لوبن دات نبا زينينغا مبامت زماوا دات تب كزينينغا واد هنتوغستي لوغا يا فومينغا كيف لغن وينام فومينغا bang wenna meng sura meng wa fo ndikda kifan dalare ngat pipi handat ne yam ya woto ne wenna samman fo segal song mosa ti fo yikifan no mosa tabaton fo be ne mosa la hawat tuud ma zig mosa sam fo tuud ma fo ye tonga men sinian sambang wenna me la bang wenten dum sallallahu alaihi wasallam tajid fo mosa nen tuud ma mosa ya wa bid'a ma mo hata lob fo zikanga gitta fo zikang mosa le lewsa kamya pam na zama wuso bi zifa gil sulfa tara zama la fo som ngunsi la ko wennam soma ti ayopo yo fagil kebi bera pam fo be ni amma da hakki zinin fa fana miga mata tara zama wuso
dali bu sabaya bid'a wala ayyukan neba nyima la tan dalik bilifu indare ngoma ti fo toyeme inside ya mori ba fo toy ya bangda en turu wenam soma la ay fo turu ma sama ne bid'a ramba bid'a ya fo honda tan dik yel ninga ta pena fo ne wende ti yella ya on payi qur'ana sura payi sunna sura fo pa pam dalili ziba ye ne yella ti fo ya on zati yella pena da fo ne wende ya wala bid'a wa adan to fahma fa nanana yel ninga fo handi kam bawd wennam bawd yel somde bawd lahra yella po ata ya on batal sufuna apata tikri qur'an wa apatal vunbe wenten tum sunnu apatal vunbe yel sawa ya woto bo se zara tiya bamba la bol yel singar sa bid'a aram amma haya wa duni vima ay pa na bid'a aram ba posi fahamuto dal le bu sokom horon luy ka ba moy bu sokon luy ka na bala bid'a yen ta to yi sabab men tifo men tuma fagil kebe same tifo ba mi shaytan no ngoto shaytan no nga bid'a wa mi se yi tol ya wala ya mogodo abe tengra bala sama dan tifo ba mi fo watan bangra ning ti mogodo be fo te don arati ya hasa gilli fo men handi ka gafran faale ba kere bala ten karmi sama fa kap dal bid'a wa ne tuma ne dina ma ne tunduma aya wa mogod ne gaframba apari tingre a tengra bala rita tifo tento ga harama kete ya soma zamame apa wa fo watan gafaye he watan kilbil fati fo nyaayit ariya wa mogodon be kawa ne ti pale ten sembe fa sama gilkep ona mana dumudo dal net fa gilkep he somo ngusa menka ya haratum tumde ti fo pam venam ne umwemba nenge tumda sakatam ne pa sakade ratum tumde to on tuli de wa tunduma wayango rawa sakam tumde to pam venam sikange te oftayme ti mogodrif fuga haramba dal yinda asoytan lewa yemre yimu saba ta pamad neba halasit pamad zama keng beni eti ko to wonam to wana yi hidne musib kanga powa net fa gil kep yi la tundu na to on passe taw sablat yala beni won sakra logor pore ya kaba'ira zunub beda hayte kabira ya zunub ni ngab ha on to wa sayru poa ma wende tum ko kibata nong mbe zugo wenna wa'idan wa zukka pulum yoko pulum wenga huwa zunub ni zug fagil kapiya kabira dal nyenda me asoytan me tara puir be ne bandat tabwa bene bise yenda soba asan keng lahre mpa tuwi yi kabira wa yime tara non bedre bal kerme nga toy men papa mo nam yafa woni kabira wa bise wonna meram ta aya afuda meta sandata donc tenti kabira ning tiwen parat yafa kay taba yafa kabira sabab amma da woni yila me tiya magi balla apa yafde la yafda hanket fagil kapi la lev kille lobra qaidbe tasandata la fo bami kabira kan wendata fo yafa bami afala ta bami yahzo za pudam balti kabira bugum ten wazi azugu yo non kyang ten wazugu afagil kapiya fo zo za bala zunura mame yida taba la hantu wela anti yida la kabira inda la shirk billah la perehdawa kaba'ira a pipi waya magiba ya kabiri min la wilibati wonnam pa yafa ni soba le podia wala rogadba nomasako yimi ya kabira yata nama hada rogadba yibu mane heba ba gonsib soma namasaka mitara qualité ramba fen nam sobla nef arja ka tan nam sobla nef hale tan nam sobla nef zilaqamde namasaka ya katek fo homma tum ning fanti pata o ma ne heba ba rab fa bo bang to nam salame fo homma yelling fagil kapi ti han pata rab fa bang to nam salame la hami kam ti ya tundum poka fo ne wonnam tundum poka la fo tuinti pata rabo ti ya fo hon tunde yinga anyi pana garsi kange wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma
wen convenem zikan ha ya wa wen ki sa zingin la bala tifo kiise tifo samba ki be sura same ki fa sakar zikan la hamada ha yo soren sa ya dunwa fu ning fa ya tum nan ta ning fa ren da fo gonsi horogad ba apa beto ya aya kifre ta ya lihlami fo rogad ya horogada fo som gonsa la ning fa gil kapi nin dunwa fu yima la dunwa malagr wen dal yime ya kabira ati wusa fa gil kapi me elu ya poke shaitan me rata wotone nan to on passe ataban saba kabiratul qatl ay qatl an-nafs allati harrama Allah ya nedha nan yak yore yime ya zunu bedre ti yime san kengla har ya musibo donc shaitan me lirata tum kanga ne yemsa to pam ngale ku taba wil metabzi wada me ne runda yala fa gil kepe ku da fo menga pami ya boyin to kufo han koya wa pudum pami ya boyin la han ko ndata le ba woto masabala ya hakibara han wa hadisi mabala wakatan na wa eti ne ba ko taba san yi ko biyo fa gil kepe ya so pami ya boyin la ko ba han zara suwa be bugdo ko men ko yi pami ya boyin la ko ndata ba yi himi ko ba sabab ka be fa gil kepe ya shaytan han datte tineba pam wi bda alkiyam dara la wat ne sabab kan yaso nan le pas kabira le bebe man'u zakat yimele ya sodo kier ko payt fa ya kien la sodo da quoi zakka ne dan bayi zakka yimele ya kabira ya arzakaramba fo somma metti fo yisu arzaka zakning hambe pombe no samba sababu bangta atwanti gido la alkiyam dare to mak arzena rignora nyabon konge nan le passe kabira han pode ayo poen saba ma yobon saba ya yobo mele ya kabira yime rata gunsugo ati runda yime tolon le ba wona songdo ti ba dunwa we wora fa il kebla han kenga fa il kep ya yobo metara pourcentage 50% dunwa wenga la samat zamana to sampa yit ba 90% puis wona mi kam ti ya nebni se ba hampa tu so soma wa bama pene yel wensa tu man ti yida ba tu so soma wa bam suyan keme netum wensa donc ya yime ya yoba sabab la yenda me paratan wa detail wa ti pa awakata la runda la bang ba ti yoba me lebra wuso zamana ti yime le ya pokata so itana han leben le kar ne ban kihede ti nanti wing alkiyam dar wona mana dugudu le port kabira ya riba wa yimela moy ma hantara wel sa wakat fa gil kepi wa ner fa gil kepi zo nzara ti yimela ya kabira yasa am port ya kib samba kibramba ligda ribo lab arzaka ribo yimela ya kabira yasa donc bamba ya kaba beda ndat gusga la bamba aso itan me kel tunzi kanga bala halakat ne ba ati it ko to nam to na yihit fa gil kep no nga tabala na nyala ho to runda ya kabaira ati bondo ya aqabarsa shaytan aqabarsa lewsa taba lawoto ne inshallah na san ke tawon sakar porin halle pam viwo le tinyardame wana ma fa sial songa no good fa o bahnere na zakidin la fakif ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.